हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आम बनवाक जाऊे स्टफ्ड मशरूम रेसिपी, जोटा कि आजकल बहुत ही भाइराल होची वीडियो आ समस्त को बहुत ही यार टेस्ट पूरा यूनिक लगुच। तबे आसतु आज आम स्टफ्ड मशरूम बनवा माने ताको आमे भरवा मशरूम मध्य कहि परिबा। तो फास्ट मु बटन मशरूम ले जाईची। आपण बटन मशरूम को भलो भाबरे पानी रे 3 रु 4 थरा भलो भाबरे धोई नेबे, कारण सेतरे बहुत सारा माटी आ बहुत ही धूली फुली लगी थाए। तो बहुत भलो भाबरे 3 रु 4 थरा धोई सारिकी ताको गोटे प्लेट को काढी नबा। तो काढी सारला परे ताको आपण पोछि मध्य दे परिबे, जेमति कि किचन टॉवल रे आपण टिके टैप करके पोछि दे परिबे, नहल ताको एमति ही छाडी के आपण यूज कर परिबे। आ सेटा टिके माने धोईकी रखिकी ताको संगे संगे यूज करि नेबे, कारण हेटा टिके मशरूम को टिके माने जेमति कि काटिले हेटा टिके ना कळा पड़ जिवो। तो देखिए आपण यूज करिवे। तो एई भली भाबरे तार स्टेम टाको हम बाहर करि नबा। मशरूम रो जो तळ पोर्शन रा ताको एमति बाहर करके ताको भीतर पटु पूरा कोरडे कोरडे की धीरे धीरे करिवे, जेमति कि छतुर भीतर पोर्शन गुडा सब बाहर करि नेबे, सो दैट ता भीतरे बहुत सारा स्पेस हमको मिल जिवो। ता भीतरे स्टफ्ड हमें भरी परिबा, जो हमें मसला प्रिपरेशन करिबा तो ताको हमें इजीली आ भीतरे भरी परिबा। तो सेत पई ताको धीरे धीरे बाहर करिवे, कारण मशरूम बहुत ही डेलिकेट थाए। और एटा टिके जदि आपण जोर दे की करिवे ताले एटा पूरा मशरूम टा फाटी जिवो आ सेटा स्टफ्ड को से होल्ड करके रखि परिबनी। तो सेत पई देखि कि आपण धीरे धीरे करिवे। आ जदि छोटो स्कूप टाइप रो जदि स्पून थिवो आपण सेथरे करि परिबे, नले स्पून रो पछपट जो पोर्शन थाए सेथरे मध्ये धीरे धीरे करि परिबे। तो एई भली भाबरे देखि परथिबे ता भीतरे केते जागा हे गला। ता भीतरे हमें मसला को आराम से स्टफ करि परिबा, भर्ती करि परिबा। तो तार जो स्टेम आ ए जो छोट छोट टुकड़ा थिला ताको हमें भलो भाबरे ग्रेट करके छोट छोट पीस रे गोटे जगह रे बाहर करके रखि देथिबा। तो एबे गैस को ऑन करके गोटे कढ़ई गरम करवा, सेतिरे एबे मु तेल देली। तो आपण सोरिष तेल, रिफाइन तेल, ऑलिव तेल बटर जहाँ भी नहीं परिबे, किछि एथरे भी माने अलगा किछि भी दरकार माने जेमति कि जहाँ आपणक पाखरे थिबा अवेलेबल से तेल, बटर, घी आपण सब नै परिबे। तो सेथुरु गोटे चम्मच ऐड करिवे। तापरे एबे सेतिरे कटा हेतिबा पियाज एबे ऐड करिबा। तो पियाज अल्प ही ऐड करिवे, माने देखि क्वांटिटी अनुसार आपण मशरूम क्वांटिटी अनुसार ऐड करिवे, जेमति कि आपण जो स्टफ्ड बनेबे जेमति कि सब जगह सेतिरे यूटिलाइज हे जिवो। यूटिलाइज न हेले भी आपण ताको रोटी संगे मध्ये खाइ परिवे, सेटा बहुत ही टेस्टी लागे। तो एबे सेतिरे कटा हेतिबा टमाटो ऐड करिबा। तो ताको टिके गोळेकी की भाजी नबा। तो आपण चाहिले एथरे मटर ऐड करि परिवे, किंतु मटर जदि ग्रीन मटर ऐड करछे ना तब टिके चॉप करके ऐड करिवे, कारण नहले सेटा गोटा ता भीतर पसला को जगह को बहुत सारा नै जिवो। तापरे एथरे कैप्सिकम ऐड करि परिवे। एथरे कैरट को, गाजर को टिके कोरी के ऐड करछि। छोट छोट पीस सब जहा करिवे छोट छोट पूरा ग्रेट कर देबाटा सबठारु बेस्ट अछि। तो आपण ग्रेट करके सब जगह वेजिटेबल आपण जहा मन पसंद आपण एथरे पनीर मध्ये ऐड करि परिवे। पनीर मध्ये ऐड करले बहुत ही टेस्टी लागिवो। तो पनीर आ मशरूम जदि ऐड करिवे ताले वेजिटेबल किछि ऐड करिवा ही दरकार नै। आ जदि खाली मशरूम जेमति कि मु कहितली पूरा चॉप करके जेतिकी आपनकर पार्ट बळिला मशरूम रो ताक सब चॉप कर देके एथरे ऐड कर देबे, तार वासना बहुत ही सुंदर आसीबो, कारण छतुर वासना टिके यूनिक बहुत ही टेस्टी लागे। तो एबे ताको आमे भलो भाबरे भाजी नबा। तापरे एबे सेतरे स्वाद अनुसार लूण ऐड कर नेबे। तो लूण रो क्वांटिटी आपण देखि के ऐड करिवे, कारण बेसी हे गेले लुणिया लागिवो, कारण आमे सेतरे एबे चीज मध्ये ऐड करिवा। तो चीज टिके सॉल्टी थाए तो देखि के ऐड करिवे। तो एटा भलो भाबरे टिके फ्राई कर नेबे। आ टिके गोटे पिंच हळदी गुंडा ऐड करिवे। हमर तो इंडियन माने हमें सबुथरे टिके हळदी गुंडा ऐड न कले हमको भल लागेनी। तो आपण जाले स्किप मध्ये करि परिवे, जदि आपण इटालियन टाइप रो करचंदी ना तो आपण स्किप मध्ये करि परिवे हळदी गुंडा। तो मथे एथरे टिके हळदी गुंडा भल लागे तो सेत पे ऐड कर देली। तो एटा टिके पूरा माने जेमति कि भाजी हे गेले टिके पोडपोड हे गेले, तापर ताको आपण गोटे जगह को बाहर करि नेबे। ता बाहर कर साला पर सेटा जेते गरम ही थिबो सेतबेले आपण सेतरे ऑरिगेनो मिक्स आ सेतरे टोमेटो केचप आ चिली के सॉस मध्ये आपण ऐड करि परिवे। जेहेतु एटा छुआ खाइबे तो चिली सॉस किंबा ग्रीन चिली किछि भी ऐड करिनी। आपण चाहिले एथरे लंका गुंडा, ग्रीन चिली, चिली सॉस, स्किजन सॉस सब ऐड कर परिवे। तो एथरे तापरे अल्प टिके चीज ऐड करनबा। तो आपण मोजरेला चीज ही नेबे। तो मोजरेला चीज नेले सेटा जेमति पिज्जा टाइप रो जेमति कि चीज टा मेल्ट हे कि बहुत ही भल लागिवो। जदि नाही मोजरेला चीज ताले आपण पाखरे जहा भी चीज अवेलेबल सेटा मध्ये नै
ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ସେଥିରେ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ଆଡ୍ କରିନେବା। ତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଫ୍ଲେଭର ଏଥିରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବ। ତ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ ଆମର ମିକ୍ସଚର ଏବେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟଫ୍ ନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିଜ୍ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତା ଭିତରେ। ତ ତାର ଟେଷ୍ଟ ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ। ତ ଏବେ ମସରୁମ ଗୋଟେ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଷ୍ଟଫ୍ ଦବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ଯେମିତିକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ପୁରେଇ ଦବା। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ ନହେଲେ ମସରୁମ ଟି ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଡେଲିକେଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି କରିବେ। ତ ଯଦି ବି ତରତର ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ ପୋର୍ସନ କାମ ପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିକି କରିବେ। ତା ଉପରେ ଚିଜ ର ଗୋଟେ ଲେୟାର ଆମେ ଦବା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୋଜରେଲା ଚିଜ ଏମିତି ଅଛି ତାହେଲେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଏମିତି ତା ଉପରେ ଥପଥପେଇ ଦେବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଚିଜ ସ୍ଲାଇସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଥୋଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଯାକ ମସରୁମ ରେ ଆମେ ଷ୍ଟଫ୍ କରିନେବା ଆଉ ତା ଉପରେ ଚିଜ ଦେଇଦବା। ତ ଚିଜ ସ୍ଲାଇସ୍ ହଉ କି ଆମର ଗ୍ରେଟେଡ ଚିଜ ହଉ ଯାହା ଆଭେଲେବଲ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଡ କରିନେବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ରେଡି କରିନେବା। ତ ସବୁ ଯାକ ରେଡି କରିନେଲେ ଆମେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ବହୁତ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ଟେମ୍ପଟିଂ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ତ ୟାକୁ ଆପଣ ତାୱାରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ସାଲୋ ଫ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯେମିତିକି ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନରେ କରିପାରିବେ, ଏୟାର ଫ୍ରାୟାରରେ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଏୟାର ଫ୍ରାୟାର ୟୁଜ କରୁଛି କାରଣ ଏଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଆଉ ସେଟା ଆରାମସେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇକି ରେଡି ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତ ଏୟାର ଫ୍ରାୟାରରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କି ମାଇକ୍ରୋୱେଭରେ କରୁଛନ୍ତି ତ 180 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ କରିବେ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ସ ଟାଇମ ହିଁ ଦେବେ। 15 ମିନିଟ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଡନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 15 ମିନିଟ୍ସରେ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଷ୍ଟଫ୍ଡ ମସରୁମ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଟା ଚିଜ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ଟୋଟାଲି ପୁରା କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତାର ମସରୁମ ର ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ। ତ ମସରୁମ ର ପାଣି ଯେହେତୁ ବାହାରେ ତ ସେଇଟା ସେଇଥିରେ ହିଁ ବାହାରି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ସାଙ୍ଗରେ ସାଇଡ ଡିଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଆଉ ସତରେ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ବି ହବା କଥା ରେସିପିଟା, କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କେବେ ବି ଖାଇନଥିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।